ट्रंप टैरिफ से अमरीकी स्टॉक मार्केट में भौचाल, सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमरीकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन गिरावट, नेस्डैक 6%, S&P 500 5% और डाउ जोन्स 1679 पॉइंट्स गिर गई। अमरीका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा, आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान, घरेलू सार्फिन के लिए बिजली ₹7.15 सस्ती कर दी, सनतों के लिए बिजली ₹7.69 फी यूनिट कम कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया है, अगले 5 साल में हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम, मजीद ₹6 बिजली सस्ती होने के लिए पुरुम्मीद। पैट्रन इन चीफ FPCCI ने कहा कि साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। हुकूमत मजीद 40 IPPs से बात करेगी। इन इक़दामात से बिजली मजीद ₹6 फी यूनिट सस्ती होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक कमी, ब्रेंट खाम तेल की कीमत $70 फी बैरल हो गई। WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की आलमी कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने का वादा कर रखा है। तेल की आलमी कीमत मज़ीद कम होने से क्या बिजली मज़ीद सस्ती हो सकेगी, अवाम पुरुम्मीद। टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमरीका से मुज़ाकरात शुरू कर रहा है। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का इंकशाफ, अमरीकी मावन नुमाइंदा बराए तजारत से रिजवान शेख की मुलाकात, कहा यकीन है कि अमरीकी खदशात का अजाला कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में बताया कि वीज़ों के मामले पर अमरीका का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। इस सिलसिले में सिफारती कोशिशें जारी हैं। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गहराम बुगटी को बुगटी हाउस डेरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। SSP डेरा बुगटी का कहना है कि गहराम बुगटी को 30 रोज़ के लिए जेल में मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। कराची के इलाके शालती टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक मुलजिम ज़हूर अहमद ज़िला मलीर में स्ट्रीट क्राइम का मुनज़्ज़म गैंग ऑपरेट कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कोरंगी, मलीर और बिन कासिम में 13 मुकदमात दर्ज हैं। कायदाबाद पुल के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार। CCTV वीडियो में मुलजमान को दुकान के बाहर बैठे अफराद को लूटते देखा जा सकता है। लाहौर के टीचिंग अस्पताल के ग्राउंड में बच्चे को करंट लगा, लेकिन इमरजेंसी में किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। बच्चे के वालिद का इल्ज़ाम, कहा अहलिया के इलाज के लिए अस्पताल आए थे जहां ग्राउंड में बच्चे को करंट लगा। अहले खाना का GT रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। SM टीचिंग अस्पताल का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, हक़ाइक़ जानने के बाद अपना मौक़िफ़ देंगी। बच्चे के वालिद की मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना शाहदरा में दरखास्त अस्पताल की MS इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स के नामज़द। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी, तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मालिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर के खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स बेहतरी के इशारे दे रही हैं। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। सदर जरदारी के अहले खाना को सेहत से मुतालिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। पश्तूनख्वा मैप के सरबराह महमूद खान चकजई का कहना है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुल्क में हकीकी जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम लाएगी, जुल्म की दीवार गिराएगी। पशीन में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के जलसे में PTI रहनुमाओं की भी शिरकत। सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI बलोच अवाम के साथ खड़ी है, मुल्क में आइन की बहाली के लिए निकले हैं। साहबजादा हामिद रज़ा बोले आइन मुत्तहिद करने के लिए बनाया गया है, ये वक्त आइन को बरकरार रखने का है, पामाल करने का नहीं।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ جب منظوری ہی نہیں ملی تو نہریں کیسے تعمیر ہوں گی؟ پیپلز پارٹی کبھی نہریں نہیں بننے دے گی۔ گڑھی خدا بخش میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آئین کہتا ہے کہ پانی کے معاملے پر صوبوں سے مشاورت ضروری ہے۔ پہلے یہ بہانہ تھا کہ صدر نے منظوری دی، اب انہوں نے بھی مخالفت کر دی۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ نال منصوبہ بند کرنے کا فوری اعلان کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بتائیں کہ آپ کون سی نہر بند کر کے نئی نہر کو پانی دیں گی؟ پانی تو سسٹم میں اتنا ہی ہے۔ 4000 کیوسک سے اوپر پانی کے لیے کیا شیخو پورہ اور سیالکوٹ کا پانی کاٹیں گے؟ رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کا سوال، کہا پیپلز پارٹی کارپوریٹ فارمنگ کو فروغ دینے کے لیے چھوٹے کسانوں کا قتل نہیں کرنے دیں گے۔ ایک نان ایشو کھڑا کرنے پر دو صوبوں کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ صدر پاکستان کینالز کی منظوری دے ہی نہیں سکتے، یہ ایگزیکٹو کا اختیار ہے۔ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بجائے صدر پاکستان سے پوچھے تو بہتر ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کو مشورہ۔ رد عمل میں کہا کہ نہروں پر سیاست کرنا سندھ کا کام رہا ہے۔ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہونے سے پہلے چیک کر لیں کہ کسان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں۔ پنجاب نہ کسی کا حق چھینتا ہے، نہ اپنا حق کسی کو کھانے دیتا ہے۔ دریائے سندھ سے 6 کینالز نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ کے مختلف شہروں میں آج بھی احتجاج۔ دادو میں ماہی گیر، خیرپور میں خواتین، سکھر میں سول سوسائٹی سراپا احتجاج، نوشہر و فیروز اور سجاول سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ کشمور میں انڈس ہائی وے پر قائم چیک پوسٹ پر ڈاکوؤں کا حملہ۔ ڈاکوؤں نے کسٹم انسپکٹر اور ایک اہلکار سمیت 3 افراد کو اغوا کر لیا۔ اہلکاروں کی بازیابی کے لیے پولیس آپریشن کے دوران ڈاکوؤں کے ساتھ وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ۔ ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو گرا کر آگ لگا دی۔ پولیس کے مطابق مغویوں کی بازیابی اور مارچی گینگ کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ آئی سی سی ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے تھائی لینڈ کی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ تھائی لینڈ کی ٹیم آج پاکستان ویمن ٹیم کے خلاف وارم اپ میچ سے اپنی تیاریوں کا آغاز کرے گی۔ ڈے اینڈ نائٹ میچ LCCA گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ سگنل چیٹ تنازع پر پینٹاگون کا IG آفس وزیر دفاع سے تحقیقات کرے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق پیٹ ہیگزٹ کی یمن پر فضائی حملوں سے متعلق چیٹ کی تحقیقات کی جائیں گی۔ جائزہ لیا جائے گا کہ وزیر دفاع نے محکمہ دفاع کی پالیسیوں پر کس حد تک عمل کیا۔ پاک نیوزی لینڈ تیسرا اور آخری ون ڈے میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ قومی اسکواڈ ہیملٹن سے ماؤنٹ مونگانوئی پہنچ گیا۔ ٹیم آج آرام کرے گی، کل پریکٹس کرے گی۔ 3 میچز کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔